ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामाजस्रं वितरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडम् गण्डोदन्मकरापकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा चङ्गारिपङ्गेरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिक्षितम् पडन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसम् भवक्षेत्रप्राप्तौ करम् अपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अध ते पादतुलसी परिक्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. ദശകം 58 കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് ഗോകുലങ്ങളെ രക്ഷിച്ച കഥയും ഋതുവർണ്ണനവും. त्वयि विकरणलोले बालजालै प्रलम्ब प्रदं प्रमदन सविलाम्बे धेनवस्वैरचाराकां तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यस किमपि विपिननैमिषी काख्यमीशां बभूवुः अनधिगतनिदाख क्रौरवृन्दावनान्दात् बहिरिदमुपयादा काननं तेन वस्ताकाम् तव विरह विषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसर विसरदम्ब स्याकुला स्तम्भमापुः तदनु सकसकायै दूरमन्विष्य शौरे गलितसरणिमुन्यारण्यसंज्ञातखेदम् पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गदवदिः सर्वदोग्निर्जृम्भे सकलहरिदिदीते घोरभाङ्गारभीमे शिखिनि विगतमार्गा अर्धदग्धा इवार्ता अककभुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगदास्त्वां तापकर्तारमेघम् अलमलमदिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाजा मीलिताक्षेक्षुतेषु क्वनुदवदकनोऽसौ कुत्र मुञ्जाडवीसा सवदिव वृदिरेते कन्दभाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेदि तेषां नुदिभिरुदिदहासो बन्धनानाविलासक पुनरपि विपिनान्दे प्राजरपाडलादिप्रसव निगरमात्र ग्राह्यकर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोचैतापभारं वहन्दं तव भजन वदन्द पङ्गमुच्छोषयन्दं तव भुजवधुञ्जत् भूरि तेजप्रवाहं तपसमयमनैषी यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालै त्वद्वपुस्तल्यदभाभिः विगसदमलविद्युत्पीदवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुकरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः कुकतरकलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका कागुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटच कदम्बस्तोम पुष्पाञ्जलिंश्च प्रविददनुबेजे देवगोवर्धनोऽसौ
अध शरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेदो विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्दे चारु सञ्चारयन् गां पवनपुरपदे त्वं देहि मे देहसौख्यम् श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Thank you.